नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव और मैं हूं आपके साथ स्निग्धा। बचत की रकम से बना रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा शुभेंदु अधिकारी को भेंट करने की इच्छा। सिलीगुड़ी में आर्थिक तंगी के बावजूद सिलीगुड़ी के शांतिनगर निवासी मूर्तिकार स्वप्न कुमार खान कला के प्रति अपने जुनून को लगातार जीवित रखे हुए हैं। अपनी सीमित आय में वे धीरे धीरे बचत कर वे फाइबर ग्लास की आकर्षित प्रतिमाएं तैयार करते हैं। इन दिनों वे जनसंघ के स्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा बनाने में जुटे हैं। उनकी इच्छा है कि इस प्रतिमा को बेचने के बजाय पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करे। स्वप्न कुमार खान को बचपन से ही चित्रकला और मूर्तिकला में गहरी रुचि रही है। आर्ट कॉलेज से शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने इसे अपना पेशा बना लिया। पिछले 20 वर्षों से वे विभिन्न नेताओं, महापुरुषों और अन्य विषयों पर फाइबर ग्लास की प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। उनकी बनाई प्रतिमाएं अपनी बारीक कारीगरी और वास्तविक रूप के लिए जानी जाती है। इसके पहले भी उन्होंने अपनी खर्च पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फाइबर ग्लास की प्रतिमा बनाई थी। वह प्रतिमा उन्होंने डाबग्राम फुलबाड़ी की विधायक शिखा चैटर्जी के माध्यम से उपहार स्वरूप भेंट की थी। अब वह लगातार 30,000 रुपए की लागत से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। प्रतिमा का अधिकांश काम पूरा हो चुका है और इसे देखने के लिए कई लोग अपने कार्यस्थल पर पहुंच रहे हैं। स्वप्न कुमार खान का कहना है कि वह किसी व्यावसायिक लाभ से अधिक कला को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि हर प्रतिमा केवल एक कलाकृति नहीं बल्कि कलाकार की मेहनत, धैर्य और भावनाओं का प्रतीक होती है। उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा शुभेंदु अधिकारी को भेंट की जाए ताकि यह एक सम्मानजनक स्मृति के रूप में सुरक्षित रहे। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे अपनी कला को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की कि मृत्तिकारों और मूर्तिका कलाकारों को अधिक अवसर, आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वे अपनी कला को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सके। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। এখন যেটা আছে একটা আছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আর একটা আছে মোদিজির একটা মূর্তি বানানো এর আগে হয়ে গেছে, সেটা আমাদের এখানকার যে বিধায়িকা শিখা চ্যাটার্জি মহাশয়া, ওনাকে একটা গিফট করা হয়েছে। খুব খুশি হয়েছেন উনি। তো ছোট মিনিচার ওই মোদিজির মূর্তিটা মোটামুটি 2 ফিট হাইট মতো, ফুল ফিগার। আর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মূর্তি যেটা, এটা 1 ফিট ওই আবক্ষ হাফ ফিগার। এটাই তো এক একটা বানাতে মোটামুটি 8-10 দিন বা আর একটু বেশিও লাগে আর কি। এত তো এরকম হিসাব করে হয় না। এটাকে আমার ইচ্ছা আছে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়ার, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মূর্তিটাকে। যদি সুযোগ পাই তাহলে যদি একটা যায় কাজ ওনার হাতে, আমি খুব খুশি হব। এর আগেও কি বানিয়েছেন, কাউকে দিয়েছেন? কাউকে দেওয়ার মতো করে একটাই তো আমাদের বিধায়িকা, ওনাকে দিলাম একটা। আর একটা অনেক আগে একটা দিয়েছিলাম বিবেকানন্দর একটা মূর্তি, আমাদের আগে যিনি হয়তো বিদেশ মন্ত্রী কিছু ছিলেন আর কি, যশবন্ত সিং, ওনার হাতে একটা দিয়েছিলাম। খরচ তো আছে, খরচ তো আসলে যে যেটা করে সেটা তো তার গায়ে লাগে না। এরকম ভাবে কমার্শিয়াল কাজ করতে হয়, বিভিন্ন জায়গার কমার্শিয়াল কাজ করি, সেখান থেকে টাকা বাঁচিয়ে করি। হ্যাঁ, এটা এত অ্যাকচুয়ালি নেশার মতো, তো টাকার যোগান অটোমেটিক হয়ে যায়। এরকম হাফ যদি কোনো কেউ যদি আমাকে এখন অর্ডার করে, মোটামুটি 25 থেকে 30,000 টাকা নিবে, এরকম একটা সাইজ। আর এর থেকে বড় হলে তার একটু বেশি। আমি অ্যাকচুয়ালি ছোটবেলা থেকেই এই লাইনে আছি। ছোটবেলার অনুপ্রেরণা, আর বড় হয়ে আর্ট কলেজে পড়তাম, সেটা একটা আছে। আর অনুপ্রেরণা বলতে যদি বলা হয় তাহলে সেটা আমার বাবা। কারণ আমি বাবার একমাত্র ছেলে। যখন লেখাপড়া করাতেন বাবা, সন্ধ্যায় হোক সকালে হোক। আর ছোটবেলায় তো সাধারণত সবাই একটু দুষ্ট থাকেই। লেখাপড়া করানোর সময় লেখাপড়া পারতাম না বা দুষ্টুমি করতাম, তখন মারতেন। মারার পরে কান্নাকাটি করতাম। যখন সে কান্না থামানোর জন্য উনি আমাকে প্রতিদিন একটা করে ছবি এঁকে দিতেন। সে গোলাপ ফুল হোক, পরি বা হাঁস, বিভিন্ন রকম ছবি এঁকে দিতেন। তো পরে সেগুলো দেখে আমি কপি করতাম, সেই থেকে আর কি অনুপ্রেরণা।
আর বর্তমানে তো করি অ্যাকচুয়ালি এই করি, আর ড্রয়িং পেন্টিং, আর আমার ড্রয়িং স্কুল আছে, মাঝে মধ্যে ওয়ার্কশপ হয়, স্কাল্পচারের উপরে ওয়ার্কশপ হয়। আমার নিজস্ব একটা আর্ট স্কুলও আছে, ছাত্রছাত্রী আছে, ওদের নিয়ে সময় কেটে যায় আর কি। তৈরি করেন এগুলো? এগুলো গ্লাস ফাইবার। এগুলো প্রথমে তো মাটি দিয়ে করতে হয়, তারপর মোল্ড করতে হয় প্যারিস, প্লাস্টার অফ প্যারিস অথবা ফাইবার অথবা রাবার, মোল্ড করে তারপরে কাস্টিং করতে হয় ফাইবারে। এককভাবে এক্সিবিশন হয়নি আমার, এমনিতে এক্সিবিশন হয়ে পার্টিসিপেট করেছি, কিন্তু এককভাবে করিনি কখনো। আর অ্যাকচুয়ালি এখন তো সময়ই হয় না, মানে বিভিন্ন কাজের চাপে থেকে না, অ্যাকচুয়ালি এরকম সময়ই হয় না আর, এই ব্যাপার। আমার নাম স্বপন কুমার খা। स्वप्न कुमार खान की यह पहल दिखाती है कि सच्ची लगन और समर्पण के सामने आर्थिक कठिनाइयां भी छोटी पड़ जाती है। समिति संसाधनों के बावजूद वे अपनी कला के माध्यम से समाज और देश के महान व्यक्तियों को सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। आगे की ऐसी ही और जानकारियों के लिए देखते रहिए SK लाइव। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स सिसाबारी चम्पासरी सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ, समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम, बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटी, टिकट 500 रुपया, पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। र 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति?